सारी। कितना के क्या प्राइस है? कत है? কত আছে? আগে দাঁড়া, একটা কথা বলি দাদা, পছন্দ করা সামানটা একটা কথা বলি, একটা লড়কি দেখেই তোমার পছন্দ, লড়কিটা কাম করে দিই, লড়কিটা ঘর করে দিই না, তোমার বাবা মাকে দেখি না, এ বিয়ে হয়তো আগে দেখো, পছন্দ হলে নেবে, না পছন্দ হলে নেবে। দাদা আগে ভালো জিনিস দেখবে তারপর কিনবে। সব তো ফেরিওয়ালা মাল বিক্রি করে, দেখতে হবে তো মালটা, সব ফেরিওয়ালা কি সমান আছে? আর সব মাল কি সমান হয় দাদা? একটা জিনিস তো জানতে হবে নাকি? তোমার বয়স আর আমার বয়স ঠিক হবে? একই হবে? উমর তোমার উমর আমার উমর সেম হবে? সেরকম এসব আলাদা আলাদা মাল আছে না, সব ফেরিওয়ালা সব মাল বিক্রি করে না, এসব হ্যান্ডলুম প্রোডাক্ট হয় দাদা, আমার ঘরে বুনাই হয়, আমার মা বোন বুনাই করে, पूरा में करेगा, घर में सब काम करा ले। हाँ सब बगाल के पानी एक बार आवाज लगाइए तो कैसे आवाज लगा रहे थे? पानी दलता आवाज लगाइए तो कैसे लगा रहे थे? एक बार लगाइए ना। अरे कला से करता है, शांति रहना। हमसे तो बंगाली असामीज में कोनो बात करे पूरा भाषा तो हम समझ रहे थे, तू ना समझ, बोल के तंगा दिखाता बोल हम बोल पाओगे थोड़ी ना। भाषा ये आपको कहते हमारा घर में माँ बनाती है। बंगाली में असामीज में कोई जाए रही तो कोई बोलते। दादा हाथ दो, हाथ दो, आगे हाथ दिए देखो मुलायम হবে। কত আছে দাম? প্রাইস কি আছে? প্রাইস বলবো তো না বলছি না ভাই। হ্যাঁ पूरे माल है। हां पूरा घर में तो ले ली है। हां उसके बाद सब ले ले भाई। तब ये मॉडल चले ना, नया मॉडल लगाता है, नया मॉडल पुष्पा पूरा प्लेन है, पुष्पा फिल्म वाला है, रश्मिका बंधन पूरा प्लेन है, सारी है ठीक ठीक ठाक। ये सब दुकान में आई तो बहुत कमतर हो जाएगी। अच्छा हट कर ना गर्मी में इससे हाई फाई देखो, डॉलर सिल्क, डॉलर सिल्क, डॉलर सिल्क, इससे डॉलर सिल्क, डॉलर ये ना चल रहे, डॉलर देखो फर्नीचर जितना थी और घूम के बेचेगा भैया। डॉलर सिल्क देखो, डॉलर हाथ लगाओ। কত প্রাইস আছে? কোনটা নেবে দাদা বলো, বলো না প্রাইস बताओ তব না আমি বুঝতে পারবো কি প্রাইস আছে। দাদা কোনটা পছন্দ করো, আমার আমি তো পছন্দ সব ভালো আছে, ভালো আছে, তাও তুমি পছন্দ করো, আমার তোমার উমর আমার উমর সেম হয় না, এটা সেরকম একই মাল না হয়, তোমার যেরকম জিনিস নেবে সেরকম দাম আছে না। হ্যাঁ দাদা এটা দেখো আমি এটা স্ট্যান্ডার্ড কালার, রাজপুত পন্ডিত বড় বড় লোক করে, এটা কোয়া কালার চাই। গরিব ইনসানই কত আছে প্রাইস কত আছে এইটা? প্রাইস का है দাদা বল, দাদা খুলবে না, নেবে রেট ফিক্স হবে, আমি পুরো খুলে দেখিয়ে দিয়ে যাব, লিখ কে পতা তো হইছে না লেগা তো না, আমি আইতে বুঝতে পারি কি তুমি বলছো, আমি বলো দাদা কত দাম আছে। दुकान में जाएगा तो इतना, दुकान से इतना 5000, दुकान में हमारे पास 2500, ये वाला 2500। तुम भी बोलेगा 500 का 500 डाल लेना, 500 का है 2500 का आ जाए, 500 कम कर 2500 का आ जाए, 2500 ओ ब्रदर, बिग ब्रदर একটা বাতু বাতু করু, পছন্দ হলে নেবে, লেগা তো কাটা ফুটা ছোটা সব চেকিং। ये তোমার লোকাল वाला শাড়ি না হয় দাদা, খাস में বলছি, ये नया मॉडल है, ए बाबू ए दादा धूप में लेके धूप में ले जाओ ना, ओ यहां धूप